उससे भी हट गए पीछे कश्मीर का। इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में एक ऐसा अनोखा, गजबनाक और तारीखी एहतजाज जारी है जिसने मोदी हुकूमत, भारतीय अदलिया और वहां के पूरे सियासी निज़ाम को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा एहतजाज जिसका नाम, जिसका निशान और जिसका अंदाज सुनकर शायद पहल कोई हंस पड़े, लेकिन उसके पीछे छुपी नौजवानों की फ्रस्ट्रेशन और गुस्से ने नई दिल्ली की सड़कों को मैदान जंग बना दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक की। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? एक तंज, एक मीम, या लाखों बेरोजगार और मायूस भारतीय नौजवानों का मोदी सरकार के खिलाफ हतमी ऐलान जंग? इस हैरान कुन दास्तान का आगाज रवां साल मई में हुआ। 15 मई 2026 को भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत के दौरान भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार नौजवानों और समाजी कारकुनों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें कॉकरोच यानी लाल बेग से तशबीह दी और इन सब नौजवानों को मुआशरे के पैरासाइट्स करार दिया। अदालत उज़्मा के सबसे बड़े काजी का ये तहकीर आमेज बयान भारतीय नौजवानों के दिल पर तीर बनकर लगा। अगले ही दिन 16 मई 2026 को एक नौजवान अभिजीत दीपिके ने इस तौहीन को एक सियासी हथियार में बदल दिया। उन्होंने तंज के तौर पर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट बना दी। महज चंद दिनों के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई, जो कि मोदी के हुक्मरान जमात बीजेपी के सरकारी अकाउंट से भी ज्यादा है। ये महज एक मीम पर मबनी तफरीह नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भारतीय जेनजी और तलबा की गहरी तलखी मौजूद थी। भारत के सबसे बड़े तिब्बी इम्तहानी निज़ाम नीट समेत कई अहम सरकारी इम्तहानात के पर्चे बार बार लीक हो रहे और फरोख्त किए गए, जिससे 20 लाख से ज़ायद तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया और मायूसी में कई तलबा ने खुदकुशियां भी की। इसके साथ आला डिग्रियां हासिल करने के बावजूद करोड़ों भारतीय नौजवान बेरोजगार हैं और उन्हें सुस्त या नाकारा कहकर धुतकारा जाता है। इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने बुनियादी मुतालिबात सामने रखे। उनका मुतालिबा है कि इम्तहानी पेपर लीक्स पर सख्त कवानीन बनाए जाएं और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान फौरी इस्तीफा दें। चीफ जस्टिस और जजों की रिटायरमेंट के फौरन बाद सियासी या सरकारी ओहदों पर तैनाती पर पाबंदी लगाई जाए। काबीना में खवातीन के लिए 50% कोटा मुख्तस किया जाए और इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी तब्दील करने वाले सियासतदानों पर 20 साल के लिए अवामी ओहदे की नाअहली आयद की जाए। ये तहरीक सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि सड़कों पर आ गई। जून 2026 में हजारों नौजवान लाल बेग के मास्क पहनकर नई दिल्ली के मशहूर मैदान जंतर मंतर पर जमा हुए और मुस्तकिल धरना शुरू कर दिया। 28 जून 2026 को मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत में भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिससे इस तहरीक को मजीद तकवीत मिली। मामला उस वक्त मजीद बिगड़ा जब 20 जुलाई 2026 को हजारों मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट आजम हाउस की तरफ मार्च की कोशिश की। पुलिस ने रुकावटें खड़ी की, आंसू गैस के शेल दागे और शदीद लाठीचार्ज किया। इस तसादुम में 180 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार दोनों शामिल हैं। तमाम तर मजालिम के बावजूद भारत में नौजवानों का एहतजाज। लेकिन अहम मामला यह है कि जब भी भारत में कोई बड़ा अंदरूनी या अवामी एहतजाज उभरता है, चाहे वो किसानों की तहरीक हो या तलबा का गुस्सा, तो भारतीय गोदी मीडिया और हुक्मरान तबके के पास एक ही रिवायती फार्मूला होता है और इस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के हामियों और कुछ टीवी एंकर्स ने इस तहरीक को मुल्क दुश्मन करार देने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ही बीजेपी के प्रोपेगेंडा सेल ने यह बयानियां बनाने की कोशिश की कि ऑनलाइन मुहिम और लाखों फॉलोअर्स के पीछे पाकिस्तानी बॉट्स और पाकिस्तान की फंडिंग शामिल है, ताकि भारत के इम्तहानी निज़ाम और अदलिया के बदनाम किया जा सके। जबकि हकीकत यह है कि खुद भारतीय तज्जिए और आलमी मीडिया इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि ये किसी गैर मुल्की एजेंसी का नहीं, बल्कि भारत की जेनजी का अपना पैदा करदा सच्चाई पर मबनी गुस्सा है, जिसे दबाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में एहतजाज करने वाले नौजवानों ने भी पाकिस्तान वाले प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। मुसलसल अवामी दबाव और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर सियासी जमातों की हिमायत के बाद मरकजी हुकूमत आखिरकार सीजेपी के नुमाइंदों से मुज़ाकरात पर मजबूर हो चुकी है। उधर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली मरतबा इस मामले पर खुलकर रद्द अमल देते हुए इम्तहानी पेपर लीक के खिलाफ सख्त कवानीन,
فاسٹ ٹریک عدالتوں اور انتظامی اصلاحات کا اعلان کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے کرائی گئی یقین دہانی کے باوجود احتجاج کرنے والے نوجوانوں نے اسے ناکافی قرار دیتے ہوئے بنیادی مطالبات خصوصاً وزیر تعلیم کے استعفے پر زور برقرار رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مودی حکومت نوجوانوں کی اس بیداری اور کاکروچ جنتا پارٹی کے مطالبات کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی یا پھر اس آواز کو بھی طاقت سے دبایا جائے گا۔ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت سے سیاسی مبصر، سوشل اینڈ پیس ایکٹیوسٹ، جیو پولیٹیکل اینالسٹ اروند سہارن۔ بہت شکریہ اروند آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ بیک ڈراپ اس ساری موومنٹ کے حوالے سے۔ اسٹوڈنٹ پہلے نکلے تھے، 6 جون کو بھی نکلے، لیکن اس کے بعد وہ فیز 1 تھا، لوگ واپس بھی چلے گئے اور لگا کہ شاید یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ دوبارہ فیز 2 میں آئے مطالبات منوانے کے لیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے اس کو ٹیکل نہیں کیا گیا، کوئی لاپرواہی تھی گورنمنٹ کی جانب سے، اور اب وہ نکلے دہلی میں بہت بڑا، اور اس کے بعد بہار میں، باقی جگہوں پر بھی اس طرح سے وہ نکل رہے ہیں؟ اس کا بیک ڈراپ کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس موومنٹ کو کاکروچ جنتا پارٹی لیڈ کر رہی ہے آن دا فیس آف اٹ، اور موومنٹ کو ایک آن لائن کیمپین کے ذریعے لانچ کیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ابھیجیت دیپ کے نام کے ایک نوجوان جو کہ بوسٹن میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلائی، پھر انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان آؤں گا اور آن گراؤنڈ آ کے اور اس موومنٹ کو آگے لے کر جاؤں گا۔ تو وہ جس دن آئے تو اس دن ایک احتجاج کی پرمیشن ان کو ملی تھی، ایک دن کی، دلی کے اندر، تو وہ ان کا مکمل ہوا۔ اس کے بعد وہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں گئے، وہاں پر بھی احتجاج کیا، پھر وہ لوٹ کر آئے اور دلی کے اندر ایک پیسفل پروٹیسٹ پر بیٹھے۔ سونم وانگ چک جو کہ ہمارے بہت بڑے ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے ایک بھوک ہڑتال کی کال دی، اور اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا وہاں سے پھر اس موومنٹ کا آغاز ہوا۔ دھیرے دھیرے لوگ اس میں جڑتے چلے گئے۔ شروعاتی دنوں میں تو لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، 1000-2000 لوگ آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں سونم وانگ چک کے ساتھ۔ اور یہ جو پوری موومنٹ ہے، جو کاز ہے اس کا، کہ جو نیٹ کا ایگزام تھا، میڈیکل ایگزامینیشن، جس کا پیپر لیک ہوا تھا، تو پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے ریاستی رسپانس جو ہے اس موومنٹ کو لے کے مین سٹریم میڈیا میں آنے لگا، اس سے اسٹوڈنٹس میں خاصا ناراضگی پیدا ہوئی۔ اور جیسا کہ عموماً ہوتا ہے ہمارے خطے کے اندر کہ کوئی بھی موومنٹ ہو جو کہ اپنے حقوق کی بات کر رہی ہو، چاہے وہ طلباء ہوں، کسان ہوں، مزدور ہوں، تو ریاستی جو بھی ادارے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جن کا فورن فنڈڈ ہے، باہر سے ان کو ہیلپ مل رہی ہے، اور اسی کے چلتے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ اگنور